Wait lang, may dadaan. Maya! Yun lang yun? Hindi. Ay, sa entrance. Pabalik naman, kuya. Pabalik, pabalik, pabalik. Ano ba yan? Oh, pabalik yan, kuya. Ay, nasa gitna ni Apoy eh, oh. Hindi, tinatry lang. Wala yun ah. Sulit, magkano yan isa? 35. Sulit pala eh. Hindi ah. Ayos ah. Uy, baka masindihan yung isa, nasa taas oh. Tama na yan. Uy, na!